नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस टॉक के साथ राशिदा सियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ क्रॉस टॉक में तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल सलीम नवाज साहब, IGFC हैं। हम इनसे बात करेंगे FC के रोल के हवाले से और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है ओवरऑल बलूचिस्तान में और स्पेशली क्वेटा में, उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सर, FC की इस वक्त कितनी डिप्लॉयमेंट है और क्या रोल आप प्ले कर रहे हैं यहाँ पर बलूचिस्तान में? हाँ राशिदा, इसके अंदर मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूंगा कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान एक सिविल आर्म फोर्स है जिसका बलूचिस्तान के अंदर रोल मल्टी डायमेंशनल है। इस वक्त प्राइमरी रोल हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी का है, उसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर हम सिविल गवर्नमेंट की मदद करते हैं। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी डायमेंशन के अंदर भी हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी के रोल के अंदर जब हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल हमारी फ्रंटियर कोर की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 43,000 के करीब है, ऑफिसर और तमाम रैंक मिला के। वी आर वेल इक्विप्ड, हमारी ट्रेनिंग भी ठीक है। बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट है वो बॉर्डर की लेंथ के हिसाब से बताई जा सकती है। अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर तकरीबन 2100 किलोमीटर है बलूचिस्तान के इलाके में, गुलकच से लेकर रबात के जगह तक, ठीक, और रबात से लेके ईरान के बॉर्डर में डाउन टू कोस्ट लाइन हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। जिसका मकसद ये हुआ कि टोटल 2100 किलोमीटर की हमारे पास जो है बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट हमने करनी है। इसके अंदर पाक अफगान बॉर्डर के अंदर हमारे पास तकरीबन 18 विंग डिप्लॉयड किए हुए हैं। अच्छा, जो कि बॉर्डर को सील कर रहे हैं हर किस्म की दरअंदाजी के खिलाफ। और इन विंग्स में कितना डिप्लॉयमेंट है पर विंग? विंग के अंदर हमारी एवरेज स्ट्रेंथ जो है वो जो अवेलेबल होती है तकरीबन 500 के करीब होती है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 9000 हमारे पास ट्रूप जो है वो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर है। इसी तरीके से जब हम नीचे पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर आते हैं तो हमारे वहां पर 12 विंग लगे हुए हैं और उसी तरीके से हमारे पास 6000 के करीब स्ट्रेंथ वहां पर डिप्लॉयड है। उसके अलावा हमारे पास जो 23 विंग बाकी बच जाते हैं, आउट ऑफ 53 विंग दैट वी हैव टोटल, वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर लगे हुए हैं। तो तकरीबन 50% के करीब। आपके ख्याल में दैट इज इनफ और मजीद जरूरत है अभी इसमें? ये जरूरत तो हर वक्त होती रहती है, बिकॉज हमारा रोल बढ़ता चला जा रहा है, थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमें स्ट्रेंथ तो और चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस स्ट्रेंथ के साथ हम बैठे हैं ये ठीक स्ट्रेंथ है। और इक्विपमेंट की आपने बात की, हमारे पास स्मॉल आर्म्स भी हैं, हमारे पास हैवी वेपन्स भी हैं, हमारे पास मोटर्स भी अवेलेबल हैं, हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेज हैं। ट्रांसपोर्ट हमारा फ्लीट बड़ा अच्छा ताकतवर ट्रांसपोर्ट फ्लीट है जो कि जिस थ्रेट के हिसाब से हम काम करें उसके लिए बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा फ्रंटियर कोर का अपना एक ऑपरेशन रोल है पाकिस्तान आर्मी के साथ। खुदा ना खास्ता अगर कभी जंग के हालात हुए तो उसके अंदर भी हम तकरीबन 35-36 विंग, जो कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ है हमारी फोर्स की, वो फिर वतन के दिफा के लिए भी डिप्लॉय होती है। क्वेटा के अंदर इस वक्त हमारी डिप्लॉयमेंट बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये बताता हूं आपको कि बलूचिस्तान शुरू में 8 से 3 साल पहले सिर्फ 5% इलाका बलूचिस्तान का, जो कि खुद पाकिस्तान का 43% है, तकरीबन आधा पाकिस्तान है, इसका 5% जो था वो ए एरिया था जिसके अंदर पुलिस और अदालतों की जुरिस्डिक्शन है। उसके अलावा 95% जो था वो बी एरिया था जिसके अंदर ट्राइबल जुरिस्डिक्शन है और वहां पर लेवीज का काम होता है, वहां पर अदालतों की रसाई नहीं होती है। अब इन तमाम इलाकों को इकट्ठा इंसाफ देने के लिए और इन तमाम इलाकों को डेवलप करने के लिए इसको ए एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है और इस वक्त बलूचिस्तान का तकरीबन 75% इलाका ए एरिया में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका मकसद यह है कि वहां की लेवीज और लॉ एनफोर्समेंट की जो एजेंसीज थी वो अभी पुलिस के अंदर जम हो गई हैं और पुलिस की जुरिस्डिक्शन वहां पर है। क्वेटा जो है ये ए एरिया में शुमार होता है। पहले क्वेटा का जो सिर्फ टाउन था ये ए एरिया में था, अभी पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये ए एरिया में आ गया है। यहां पर बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, लेकिन पुलिस की अपनी स्ट्रेंथ के इश्यूज हैं, उसके अभी वो देखने में भी यही आ रहा है कि पुलिस को जैसे बिल्कुल ही आजाद छोड़ दिया गया है और बिल्कुल कहीं नजर भी नहीं आती है। क्वेटा के अंदर तो सारी हर जगह पर FC और आर्मी और यही नजर आ रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में ये इंप्रेशन ठीक नहीं है। क्वेटा के अंदर पुलिस की तकरीबन 3000 के करीब नफरी जो है ये अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन सर नजर नहीं आती ना, अवेलेबल होने का क्या? बुनियादी तौर पर उनके वो पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। अगर आप क्वेटा का भी चक्कर लगाइए वहां पर जाकर तो वहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें लगी हुई दिखाई देंगी। जो हाई थ्रेटेंड एरिया है वहां पर अभी इनकी डिप्लॉयमेंट हो गई है। अभी क्वेटा के अंदर जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, ये कैपिटल है और जो कुछ क्वेटा में होता है उसका इंपैक्ट पूरे बलूचिस्तान पे और पाकिस्तान पे पड़ता है, जिसकी वजह से क्वेटा का स्पेशल सिक्योरिटी प्लान डिवाइस किया गया है जिसके अंदर फ्रंटियर कोर अब पुलिस की मदद के लिए आ गई हुई है
اور فرنٹیئر کور کا 1 ونگ سے زیادہ اسٹرینتھ اس وقت ڈپلائڈ ہے، جس کی کوئٹہ کی تمام جو انٹری ایگزٹس ہیں اس کے اندر ہماری جوائنٹ پوسٹ ہیں، جہاں پر آپ کو فرنٹیئر کور کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ پولیس والے موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ جیسے فلی اکوپڈ بھی ہیں، اتنی زیادہ اسٹرینتھ بھی ہے، اور اس کے باوجود بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دیکھنے میں آیا کہ حالات ٹھیک ہوں، ابھی بہت کچھ عرصے سے بالکل ہی خراب جا رہے ہیں، تو آپ مانتے ہیں کہ کہیں فیلئر ہے آپ لوگوں کا بھی اس میں؟ بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ میں نارمل کرائمز کے خلاف آپ دیکھیں کہ نارمل کرائم جو کہ باقی صوبوں میں بہت زیادہ ہیں، آپ دیکھیں گے بلوچستان میں وہ کم ہے، چوری ڈکیتی اغوا اس قسم کی چیزیں بڑی کم ہیں، بلاسٹ بہت ہے نا، لیکن جو بلاسٹ ہے اب یہ نارمل لا انفورسمنٹ نہیں ہے، اس کے اندر آپ کے پاس جو ٹیررسٹ موجود ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ابھی ٹیررسٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ ان کو قابو کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ کرفیو لگا دیں، جب کرفیو لگا دیں گے تو نارمل پبلک جو کہ 99% پیسفل لوگ ہیں ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ پھر بات تو یہی ہے نا کہ آپ بغیر کرفیو لگائے ہوئے جو ساری وہ جو اس ٹائپ کے مسکرینٹس ہیں ان کو آپ سامنے لائیں اور ان کو اریسٹ کریں۔ اگر آپ اس کا تقابل کریں کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، آپ اس کو اگر اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر 30% ریڈکشن ہوئی، اب اس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ یہاں کے لوکل لوگ تو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن، ایک اب نارمل، ابھی آپ نے کہا اب نارمل سچویشن ایک یہاں پر ہے، ایک اب نارمل سچویشن ہے، اس کے لیے ابھی اب نارمل اسٹیپ تو لینی چاہیے اور اسٹیپس بھی لینے چاہیے، لیکن ان کا صرف یہاں ڈومیسٹک حساب کتاب نہیں ہے، ان کو باہر سے لوگوں کو مدد ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا افغانستان کے ساتھ پورس بارڈر ہے، دیر از اے پاسبلٹی کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہمارا چمن کے پاس کراسنگ پوائنٹ ہے وہاں سے لوگ نکل کے آ جائیں، یا باقی پہلے دوسرے پاکستان کے علاقوں میں جا کے وہاں سے آزاد موومنٹ ہے وہاں سے یہاں پر آ سکتے ہیں، تو چھپے ہوئے لوگوں کو نکالنا۔ مثلا میں اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ میری بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کو یہ آپ دل میں یہ ٹھان لیں کہ آپ نے آج گڑبڑ کرنی ہے تو آپ نے 3-4 ایکسپلوسو لینے ہیں اور ایک نارمل انسان کی طرح مختلف جگہوں کے اوپر آپ نے چھوڑتے چلا جانا، وہ اپنے ٹائم پہ پھٹ جائیں گے، تو آپ کو پکڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں جب تک کہ ہمارا انٹیلیجنس سیٹ اپ جو ہے اس کے اوپر کام نہ کرے۔ انٹیلیجنس سیٹ اپ ابھی کام کر رہا ہے، ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چل رہی ہے۔ کیسی کوآرڈینیشن جا رہی ہے؟ اس میں کوآرڈینیشن یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر انٹیلیجنس کی ہماری اسٹرینتھ ہے، چاہے وہ پولیس کی ہو، چاہے وہ غیر پولیس کے علاوہ ہو، یا وہ کوئی اور انٹیلیجنس ایجنسی جو یہاں پر کام کرتے ہیں جن کا کام نیشنل سیکورٹی اور ڈومیسٹک سیکورٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے، وہ اس کی اطلاع دے دیتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ اریسٹ ہوتے ہیں، اور جب اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کا ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم ہے، اور جوڈیشل سسٹم ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ریفائن کرنے کی شاید ضرورت ہے کہ آپ نے جب ایک آدمی کو لیا تو اس کی ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں، آپ نے اس کو ایک خاص ٹائم کے اندر وہ کرنا ہے، اس کے اندر پھر وہ لوگ نکل جاتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے کام کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ سر یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ کیونکہ ایف سی کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ بلوچستان سے باہر بھی کچھ ایریاز میں ہے تو اس وجہ سے بھی تھوڑا پرفارمنس پہ اس کے اثر آتا ہے۔ نہیں راشدہ، جو ایف سی ہے اس کا میں آج ذرا اپنے ناظرین کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایف سی ایک 2 لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وین وی سے ایف سی ہیئر ان بلوچستان، یہ فرنٹ کے کور بلوچستان ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایف سی اور ہوتی ہے جو کہ فاٹا کے اندر اور ادھر این ڈبلیو ایف پی میں ہے، وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے۔ جب تک ہم اس کو پورا پروناؤنس نہ کریں اس وقت تک نہیں پتا چلتا کہ کون سے ٹروپس ہے۔ جو بلوچستان کے باہر ایف سی لگی ہوئی ہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے جو کہ این ڈبلیو ایف پی سے آئی